बंधु स्वागतम सुस्वागतम। आमे जो नक्षत्र पर्याय पहुँचीचे काली मेष वृष थिबा पंच नक्षत्र विश्लेषण करथिले। आज मिथुन कर्कट थिबा नक्षत्र मान को जांच करिबा। आमे चेक गेट रे बसचे देखिबा को गाड़ी केते माल लेकिर जाउची ना कौन कहते आपण सेपटे एपटे मु आ कौन आपण धड़ा पकेबे मु धड़ा टेकिबे ना कौन कहते काली गला मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि पे आज देखिबा से मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि पे यदि आपणकर मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र तेबे आपणकर कोड नंबर 1 यदि कोड नंबर 1 मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र ताले आपण को भ्रमण योग अच्छी आपण पाखु अर्थ आसो किंतु से अर्थ आप संचय करें से अर्थ को आपण को हवाकू थिबा विभिन्न रोग रे खर्च करेंगे अथवा भ्रमण रे खर्च करेंगे। एटा होची मिथुन राशि कोड नंबर 1 फलाफल देखिबा कौन लिखा अछि। मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र कोड नंबर 1 अर्थनाश। अर्थ थिले सिना नाश हब आसीब ना अर्थ आसीब जीव आमको विभिन्न उपाय अर्थ पंथा दिशिब आम रोजगार करिबा हैंड टू माउथ आसीब जीव अर्थनाश फलम भ्रमण रोगमुक्त च जो रोग सब थी आप रक्षा पाइबे और बुलिबार सुजोग पाइबे। आसी जानुआरी प्रथम सप्ताह एणिके पिकनिक जीवा बुलिबा मस्ता हवा आपणकर मृगशिरा नक्षत्र संचित अर्थ व्यय कर रोगमुक्त हेबे शांति पाइबे। शांति पाई और रोगमुक्त पाई सुख भ्रमण करिवे एणु आय हेब मात्र संचय हो पारिब नाही तथापि सुख और शांति जीवन यापन करेंगे। सारांश है आप रोजगार करेंगे खर्च करेंगे संचित अर्थ भी किसी खर्च हो रोगमुक्त ही जी आपण क्या भल पाती मते तांकु ना आपण केवल आपण को भल पाती से तो ये देह केमती सुस्थ रो यही चिंतार सुख पाइबा आगे रोगमुक्त हेबे अर्थ व्यय हम तापरे मन खुशी पाई एणे तेणे बुलिबे अर्थ खर्च हम। ये गला मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र कोड नंबर 1। मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र कोड नंबर 2 देह पीड़ा देह गोटे कष्ट हम बाम पादरे भ्रमण योग अच्छी आपण अमानिया पिलांक परी वृथा भ्रमण करी थकी जिवे क्लांत हेबे देह मुंड दरज हेब बिंधिब देह को पीड़ा हेब जदि बुलिबे बा कुआडे जिबे तेबे आग बाम पाद पकाई घर बाहरंतु फल भल हेब देह
ରୋଗ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ, ରୋଗମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ବୁଲିବା ତ ଭଲ କଥା, ହେଲେ ଭୁଲିବେନି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ମାନେ ଅମାନିଆ ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନେନି, ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ତା କରେ। ଏବେ ସେଇ ଯୋଗ ଆସିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ। ଶନି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଖାଲି ବୁଲିବେ, ବୃଥା ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ବୁଲି 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 କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ, ଦେହ ହାତ ବଥେଇବ, ବିନ୍ଧିବ, କିଏ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ଘଷି ଦିଅନ୍ତା କି ଏମିତି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା କାଳୀ ମା ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ବାଁ ପାଦ ଆଗ ପକାଇବେ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଭଲ, ନହେଲେ ଭେଲ, ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଇ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଲଥିକିନା ପଡ଼ିଯିବେ, ତାପରେ ମୋତେ ଶୋଧିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମନଲା ତ? ଆଉ ସବୁ କହିଦେଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, କୋଡ଼ ନମ୍ବର 2, ଦେହ ପୀଡ଼ା ହେବ, ବାମ ପାଦେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଅମାନିଆ ପିଲାଙ୍କ ପରି ବୃଥା ଭ୍ରମଣ କରି ଥକିଯିବେ, କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେବ, ବିନ୍ଧିବ, ଦେହକୁ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଯଦି ବୁଲିବେ ବୁଲନ୍ତୁ, ମୋର ଯାଆସ କେତେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତେବେ ଆଗ ବାମ ପାଦ ପକାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଫଳ ଭଲ ହେବ, ଦେହ ରୋଗ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିବ, ତାପରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଭୁଲିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କାଳୀମା କାଲି କହିଥିଲେ ନା, କାଳିକା ଦେବାୟ ନମଃ। ଯେମିତି ମାତୃ ଦେବାୟ ନମଃ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସେମିତି କାଳିକା ଦେବାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ରଖିବେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଶନିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ରକ୍ଷା କବଚ ଦିନକୁ 2 ଥର ପଢ଼ିବେ, ବା ଦଶରଥ କୃତ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ବା ଅଁଳା ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ଦେଉଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ତାହା କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତାପରେ ମିଥୁନ ରାଶି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ମାନେ 7 ବିଭକ୍ତ 3 ମନେଲା। 6/3 ଗଲା, 5/3 ଗଲା, ଏବେ 7/3। ମିଥୁନ ରାଶି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଫଳ ଆର କୋଡ଼ ନମ୍ବର 3, ଫଳ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ବାମ ପାଦେ ଭ୍ରମଣ, ରୋଗମୁକ୍ତ। ତୁମର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର କି? ଯଦି ହାତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଧନ ଲାଭ ହେତୁ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ମନ ହେବ। ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି, ପୁରାତନ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଧର୍ମ କରିବା ଆଶାରେ ବା ମନ ଖୁସି ଆଶାରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବେ। କୋଡ଼ ନମ୍ବର ହେଉଛି 3। କୋଡ଼ ନମ୍ବର 3 ମାନେ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି କୋଡ଼ ନମ୍ବର 3 ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ତାକୁ ପଇସା ଆସିଲେ ତ ମନ ଖୁସି, ଆଉ ମନ ହେବ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ କେଉଁଠୁ, ଆଉ ଟିକେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଏ, ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ଦିଏ, କାଟେ ସେବା କରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ। 3 7 ବିଭକ୍ତ 3 ଆପଣଙ୍କ ରାଶି, ଆପଣ କୋଡ଼ ନମ୍ବର 3। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଅଛି। ଆହୁରି ପଢ଼ିଦେଉଛି ଯେ ମିଥୁନ ରାଶି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର କୋଡ଼ ନମ୍ବର 3, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ, ବାମ ପାଦରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଗେ ବାମ ପାଦ ପକାଇବେ, ଯୁଆଡ଼ୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ବାମ ପାଦ ଆଗେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ବାମ ପାଦେ ଭ୍ରମଣ, ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତୁମର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଲାଗି ହାତକୁ ମୁଠା ମୁଠା ଧନ ଆସିବ। ଧନ ଲାଭ ହେତୁ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ମନ ବଳିବ। ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି, ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ,
मानसिक शांति मिलिबो। धर्म करने आशारे बा मन खुशी लोभरे दूरस्थान को जीवे किंतु जुआड़े जातु भूलिबेनी क्या माँ कालिका को कालिका को स्मरण करेंगे जहाँ कर शनि दया करेंगे। एवं आम आसवा 4 नंबर राशि कर्कट को तांकर भी अच्छी पुनर्वसु नक्षत्र। कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र कोड नंबर हूँ 4 कोड नंबर 4। जदि कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र कोड नंबर 4 ताले सबु सुख मिल सबु सुख व्यक्ति जो सुख मिलले व्यक्ति खुशी हुए। आ कौन देखुना केत घरे सुना अच्छी कान ना केत घरे कान अच्छी सुना ना बुझिपारे। बहुत धन अच्छी संतान ना सी गोटे दुख नुह कि संतान ना बोली जमबाड़ी गुड़ी अच्छी चाषबास हो पारनी गोटे दुख नुह कि आ बाड़ी फसल गुड़ाए करेंगे गोरु गाई माकड़ नष्ट करेंगे संपत्ति थी चोरी हो दुख नुह कि तेणु सबु सुख मिल संतान सुख बंधु सुख आर्थिक सुख पारिवारिक सुख दाम्पत्य सुख सामाजिक शारीरिक मानसिक सब सुख। तेणु देखिए कौन है कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र कोड नंबर 4 मिल सर्वसुख। बाम पादे भ्रमण जुआड़े जी बाम पाद आगे पकेबे व्यर्थ भ्रमण जोग अच्छी व्यर्थ भ्रमण बेले बेले उत्पातिया है जाई देखे कहीं कहीं उछमाउंट भावुना टे कौन लाभ अच्छे जाकि जीवा उचित कि अनुचित जड़े पिला मद पीकि उदाहरण होमर जीवार आवश्यक कौन अच्छी दले माइपे हेरी परस्पर को गाड़ी कर जीवार आवश्यक कौन अच्छी पुलाए बिलुआ फुकुंट आम जीवार आवश्यक कौन अच्छी एमती वृथा भ्रमण करेंगे किंतु करेंगे प्रकृति खराब करा बुझे समयटा खराब समय आसगला कौन कर खराब समय आसिले समय करती बड़ाबड़म दुर्बुद्धि मुंड को आसो तथापि आप विवेकी ज्ञानी विचारवंत टे भाई कम कले भल हम जुआड़े जी बाम पाद पकेबे किंतु वृथा भ्रमण करतुनि मु कौन करी जोग से कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र कोड नंबर 4 लभ मेरा सर्वसुख बाम पादे भ्रमण व्यर्थ भ्रमण जोग अच्छी तुमको पारिवारिक सामाजिक लौकिक आर्थिक दाम्पत्य बौद्धिक प्रवृत्ति सुख मिल बुझिपारे नहीं पारिवारिक सुख बुझीगला तो पारिवारिक सुख परिवार कलह हेनी सामाजिक सुख समाज सम्मान मिल लौकिक सुख लोक मैंने भल पाइबे आर्थिक सुख जहाँ जिते बड़े चाहिए पैकेट हाथ पूरे पैसा थी दाम्पत्य सुख स्वामी स्त्री के भल पाइबे स्त्री स्वयं भल पाइबे कई कार भूल खोजे परस्पर गुण देखिए दाम्पत्य सुख बौद्धिक सुख खुशी लगे मुझे बुद्धिमान मुझे बड़े बढ़िया काम करती मो द्वारा काम हम ना मु बुद्धिमान आउ कई बुद्धिमान ना समस्ते बोका एमती लगे बौद्धिक बौद्धिक सुख आसो एमती बहुत सुख मिल ये समस्त सुखर मूल कारण भ्रमण बुलवा को भारी इच्छा हो। हाँ जिते लोक बुझेले मन बुझीबनी बुलिया भल लगे जिते बुलिब सेते लाभ। हाँ जिते बुलिब सेते लाभ एपरिकी अधिकांश समय व्यर्थ भ्रमण हो जाइपारे किंतु बुलंतु हेले भावंतु मो जीवा उचित कि नहीं यही समस्त सुख पाई बहु व्यय करा जीवो परे चिंता बढ़ी जीवो एते खर्च काहे कली हैला काली पे भावंतु। हाँ नहले पस्तेबे सहसा विदधीतन क्रियां
अविवेकी परमा पदम ब्रजेत। हठात कौन सी कार्य करंतु नहीं। विवेकी दुख पाएनि, अविवेकी दुख पाए। मो कथा मु कहली एनिके आपण जा करिवे करंतु। एबे आसीबा कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र 8 विभक्त 4 8/4 अंकर कोड नंबर 5 धर्म लाभ दक्षिण पादे भ्रमण व्यर्थ भ्रमण व्यय वृद्धि यह एक शुभ समय। धर्म बल बढ़ीजीव। धर्म बल बढ़ियान होई तुमे जीवन यापन करिव। धर्म लाभ पाई धर्म क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र मंदिर आदि स्थान को जीवाक मन हेब जीव भी। यात्रा काल रे आग डाहाण पाद पकाई यात्रा कले भल फल पाइबे। धर्म पाई अर्थ व्यय भी हेब। दिन दुखी को किछि अर्थ देबे। एमती दौ दौ अपात्र भी दे देबे। अपात्र अर्थ देबेनी पाने पड़ला। अर्थ धनम यस्य दुखम तस्य व्यय व्यसन कर्मणि। धन जार दुख ताहार। धन जार दुख ताहार केतेबेले हुए यदि से व्ययटा व्यसन रे हे जाए वृथा हो जाए। विलास व्यसन ने हम जो अर्थ व्यय करुचे सेटा ही दुखर कारण। काली जमती मु पुलाए घी पीदेली आज सकाल जाऊँगी लाट्रिन बंद होनी। ईश्वर करते तो गोटाए गेट खोली जाए दीटा गेट खोली जाए अवस्था कौन हम। मत बद खर्च पाई किए शिखेला तमें शिखेल तुम कथा तुम बद खर्च कर कली कौन तो मोर सांग ना 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 वृथा व्यय करना कि अभाव पड़ना। अर्थ सरीगला पर अनुताप करेंगे। हाथरू संचित अर्थ चलीगला व्यय बढ़ीजीव चिंता बढ़ीजीव। सुतरां जेपरी भ्रमण ओ व्यय व्यर्थ न हो। बुझा पड़ा तो। कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र बढ़िया नक्षत्र। ये नक्षत्र रे जदि गुरुवार जन्म हो शुक्ल पक्ष हो दशमी तिथि हो आउ जन्म ये पिलाटा भाग्यवान हुए। हाँ आउे कहीदे कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र कोड नंबर 5 फल धर्म लाभ दक्षिण पादरे भ्रमण करिवे। व्यर्थ भ्रमण योग अच्छी वृथा व्यय हो। यह एक शुभ समय। धर्म बल तुमर बढ़ीजीव। धर्म बल बढ़ियान होई तुमे जीवन यापन करिवो। धर्म लाभ पाई धर्म क्षेत्र तीर्थ मंदिर आदि स्थान को जीवाकू हो पारे। यात्रा काल रे आग डाहाण पाद पकाई यात्रा कले भल फल पाइब। धर्म पाई अर्थ व्यय भी हेब। दिन दुखी को किसी अर्थ भी देवे मात्र दौ दौ किसी अर्थ अपात्र चलीजीव। भ्रमण भी व्यर्थ हो जाइपरे परे अनुताप करेंगे। आउ हाथरू संचित अर्थ चलीगला परे व्यय बढ़ीजीव चिंता बढ़ीजीव। सुतरां भावी चिंती दान करंतु बा भ्रमण करंतु। बस कर्कट राशि नक्षत्र अश्लेषा एठी कोड नंबर 6 राजपूजा माने सम्मान। राजपूजा माने सम्मान समस्ते धन्य धन्य कहिबे। लोकटा तो बेस। वामपादे भ्रमण व्यय वृद्धि व्यर्थ तुमर सौभाग्य व्यर्थ चिंता मुंडक आसव। तुमर सौभाग्य बढ़ीगला बोली जान। कारण तुमको समाजर सबु लोक सम्मानित करेंगे। देशर जड़े तुम योग्य लोक बोली गण्य हेब। आदर सम्मान करी समस्ते तुमको पूजा करेंगे। तुमर उपस्थिति समस्ते कामना करेंगे। तुम्हें भ्रमण करने सुजोग पाइब। मात्र सावधान आग बाम पाद पकई
ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନହେଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ସମୟରେ ବିଚାର ନ କରି ଭ୍ରମଣ କରି ଅନୁତାପ କରିବ ଯେ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ କରିଦେଲି, ଏହି ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ହେବ, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧିବ, ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଏଣୁ ଯାହା କିଛି କରିବ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଯେହେତୁ ରାଜପୂଜା ଯୋଗ ଅଛି, ମାନେ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ଅଛି, ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ, ଦେଶରେ ଆଉ ଆମ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆଦର କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଲୋଡ଼ିବେ, ଖୋଜିବେ। ଯଦି ଏଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେଇଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯିବା, ମାନେ ଏତେ ଆଦର ମିଳୁଛି ମୁଁ କିଛି ଦେଇଦିଏ, ଦେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଦେବା ଲୋକ ପୁଣ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ଅପାତ୍ରରେ ଦେଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବୃଥା ବ୍ୟୟ ହେଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ହଁ, ଯାହା ଦେବେ ସତ୍ପାତ୍ରରେ ଦେବେ, ଅପାତ୍ରରେ ଦେବେନି। ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ଆଗେ ଟିକେ ଡାହାଣ ପାଦ ପକେଇ ଯିବେ, ଆଗେ ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଲି, ବାମ ପାଦ, ଆଗେ ବାମ ପାଦ ପକେଇବେ, ଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ହେବ। ସବୁବେଳେ ବାମ ପାଦକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ପକାଉଥିବେ ଯେଉଁ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। କର୍କଟ ରାଶି, ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, କୋଡ଼ ନମ୍ବର 6, ରାଜ ପୂଜା, ବାମ ପାଦେ ଭ୍ରମଣ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା। ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ, କାରଣ ତୁମକୁ ସମାଜର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେଇପାର। ତୁମେ ତୁମର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଇବ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ, ପୂଜା ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶେ, ଦୂର ଗାଁକୁ ଯାଏ, ପଡ଼ିଶା ଗାଁକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ସାବଧାନ ଥିବ, ଆଗ ବାମ ପାଦ ପକାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବୃଥା ବ୍ୟୟ ନ ହୁଏ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାକୁ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିବନି। ଯଦି ମନ କଥା ଖୋଲି କହିବ, ତେବେ ଟିକେ ଭାବିବ, 5 ଥର ଭାବିବ। ମୁଁ ତ କହିଦେଲି, ସେଟା ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ, ପାଣିରେ ତେଲ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା ଭଳି ଯଦି ଖଳ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ତଣ୍ଟି କାଟିବ, ଚେର କାଟିବ, ବିପଦରେ ପକାଇବ। ସାବଧାନ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାମ କଲେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃଥା ଭ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧିବ, ଦରଜ ହେବ, ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ହେବ। ପୀଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲେ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ, ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଗଲେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହେବ। ସାବଧାନ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।